Vibralen Chungnangbu Vibralen Chungnayo Vibralen Chungnangbu Vibralen Chungnayo Vibralen Chungnangbu Vibralen Chungnayo Bolong le tak no ko cha churu o bes ko na yamaya o to pani ko na mo to mat kala o ka ya ya oi maya o to ko o ka sun le so long ni wa song ta la chi ha ke to ge de pe na la chi o to ko o ha ni cho to chi ni do pharo Ohane beba mukung bararo Chanda jato no tanja Chini shan mani kaisa Chanda jato no tanja Chini shan mani kaisa Chini hano se sen sanani sebano girinani sebano lasinani Chunang go tiprale 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 Chunang go tiprale 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 Ohane joto chini do pharo Ohane beba mukung bararo Chanda jato no tanja Chini shan mani kaisa Chanda jato no tanja Chini shan mani kaisa Thang lại nơi Yap đi bắc sa kê cho tô thang lại nơi Shan lại nơi Khó răng bắc sa kê chỉ đi hà nội san lại nơi Nàng thả hư kê thuy rư nơi Chỉ ní imang nô mục thang sư nam nơi Cú phur cứ cha khứ nhà vui Bố cùng bà ra cho tô thang cha hư lại nơi Tamo Hindu, tamo Christian Kipra leni cho bawa ya prishe lại nơi Bisik kedua satu zamani Tamu satu zaktomko Tamu satu zaktomko Ohane joto chini do pharo Ohane beba mukung bararo Chanda jato no tanja Chini shan mani kaisa Chanda jato no tanja Chini shan mani kaisa Chini hano se sen sanani sebano girinani sebano lasinani Chunang go tiprale 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 Chunang go tiprale 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 Ohane joto chini do pharo Ohane beba mukung bararo Chanda jato no tanja Chini shan mani kaisa Chanda jato no tanja Chini shan mani kaisa Nuhulia buskang mungsha Nolong media friends rono ini sono kabares kena bagai ini kena sini 23 Agustus edisi maman sal 1984 edisi sal maman din 23 Agustus seng o salno roginya party IPT 2009 simi 23 Agustus state gathering di Berlin state food demand deh ini palai jago o palai tani sini party IPT bedek your IPT ini simi seng je volunteers rock seng jotono flag kailai tonglayo ulah seng ini peka panel somenin simi tahu astobol jora sopai kya seng tahu kisisa satung ba belai tungman ibagai kita yang lainnya seng tahu tesa kai pinai abun ibagai seng jotono kena ibagai toerang laijak
youth rong no tam kesar namu sung noi bosor pore tor Agartala te rally khaina thangi tongo nong volunteer buso borok bangnai te nor bo haike manage khaina ne wan subit belake hambai 2009 ni simi 2016 jora sung Agartala khaijaka aboni pore 2 bosor sung Khumulungo khaijaka aboni pore te 1 bosor asomoyo corona mahamari ni bagai sung subdivision wise khaijaka abon pore 2 bosor sung Delhi khaijaka tei taklai hingkangke 9 bosor ni pore sung Agartala khlai tongo ang athani sara Tripura ni sini yor IPFT rokno kobongna musungo norok jotono kaham korongke phailajak di sustoke phailajak di sungke IPFT ingka sung sini party ingka sung sini party ingka belake disiplin party athani sara Tripura rajyoni party IPFT IWFT yor IPFT te Atisa INWU ang jotono no kobongna musungo norok kaham korongke phailajak di Tiprale Chungnangu Tiprale Chungnayo Tiprale Chungnangu Tiprale Chungnayo Tiprale Chungnangu Tiprale Chungnayo Suchule walang mading rajapai Onar zawo hambai Kusule watipai Otana ni sika pada chisika Klayo Ota pani mulo sana ni sika Kudi chisika Klayo Dokana Bolong letak Moko chachuru Obesko na nyamaya Kholomo jotono te jotani Triprabasi ebong jotani Triprasano ang tini party IPFT ne rajyo komiti ni সভাপতি অঙ্গই আমি যত Triprasa এবং Triprabasi যত এবং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা ni যারা প্রশাসন তনাই যত আমি খাকা তে আমি কাবকমু চিলি পার্টি IPFT বিগত 2009 ইসিবিন ও পার্টি আসাইও ও পার্টি আসে মানে একটাই উদ্দেশ্য যে जों Triprasaराव थांगै तंनानै बागै सिनि कायसान लामा जे अथरमाइज डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल अबनो पूर्णांग कायसा राज्य नामा खांखैबा जों जत इयावसिने आइनि आसे माने जों ओ अथरमाइज डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल माइमो सालनो जों स्टेटहुड डिमान्ड दे नि जों पालाय फायलायो तै अब माइ आसाक पालाय थानाय बा पाइबाय बुझों अब जोंनि पूर्णांग राज्य माइमो सालनिखौ जों पालाव थानाय अब आगपर परवर्ती समयाव तो आपनि बागै प्रत्येक बছর जों किबा खुमुलुं किबा आगरतला किबा दिल्ली स्पेशली दिल्लीआवनो जों प्रत्येक बছর थांलायो मासखाने जों खुमुलुं दैबार खायका तै 2016 आव जों आगरतला आस्ताबल मयदानाव खायो तै दिनै 9 বছর পর तै वैसा आस्ताबल मयदाननि गानाव मोरा जमुनी থেকে দ্রপগেট আয়াং ওমেন কলেজ থামানি লামা দিগো जों গ্যাদারিং হেंनाय आरो जों जत प्रशासन बाय जों सालायका आरो जों पारमिशन मांखा जों जागाबो मांखा तो अब जोंनि प्रोग्राम यागते जराकरिखा आगामी 23 माने न खानानि सालके नंनाय तेजा जरा तंसनि जतन अक्टोबर बा जतन थानि काबुमु ते जतन सिरिमु मा सोशल मिडिया माध्यमेव आं फाइना दं माने फिया आनि जत जनरल सेक्रेटारि बातै जत चिकन प्रोग्राम जत ना आवाय खायजा दं खायबोना आं तिनि ओभारअल तैसा जतन थानिवा कयना मा फायका तो आबनि बागै स्पेशली आनि जरा कर्मी समर्थक दंनाय रनो आं आबुन कयनाय पिसफुल शान्ति सम्प्रीति बजायगै सुशृंखलानि बिसिंतै खाना जत फायलायनानै जोंनि प्रोग्राम खाना बिपरनि 11टानि सिकित्सा जेंनाय जोंनि प्रोग्राम 3टा 4टा जरा दङ जतनराव आबनि फुकेसन मानजा तै जों गभर्नर थानिबो कैसे प्रतिनिधि दल थाङै जों डेपुटेसन
दिन थांनाय तो आबनि बागै जों त्रिपुरा हाव गोबां राजनीतिक दल दङ जत राजनीतिक दल जत नामनि जराव जानजानि प्रग्राम बा जानजानि मुभमेन्ट खालायो एक्चुअली बहुत धारावाहिक भावे जों खायफैनानै आबो जों दबावै मायो आबो जों माखायनायनो तो आबनि बागै जों त्रिपुरा हाव जेखे दलखौ जों नम्बर 1 जों सुत्रिपुरानि परिस्थितिनो जों गाहाम मातनाय परिस्थितिनि बिसिंथिनो जों गाहाम बा सुशृंखलानि बिसिंथि जों जोंनि आन्दोलन बा जोंनि मुभमेन्ट बा जोंनि लेटा कर्मसूचि आबो जों मापालायनाय तो आबनि बागै जत हाजाल साफानि नामचरा থেকে साप्रुम जोंनि आगरतला থেকে जोंनि आयां तामसानाय सिमनापुर कांचनपुर आनंद बाजार 10 दा पर्व गंडाछरा शिलाछरी विभिन्न जायगा থেকে এরা যেটি দংনাই কর্মী সমর্থক যতন খানা आइजौनि सिमनि बाक्सा हाजालनि फैनाय बाक्सा हयतो बाक्सा टाटाराव कोनो रौनानै लायनाय तो जतन थाने कोई मुं दंनाय जे 11टानि चिनि जे प्रग्राम न जरा तमस्निगोन जत फाय मानजक फायनाय तै आं प्रशासन पार्टी आईपीएफनि पक्ष থেকে आं आबु गैजाव प्रशासन जे बराव जोंनो चुबानाय बा बराव चुबागैनो जों दिनै खाना प्रग्राम खायनानै जोंनि একটা পরিবেশ जों दाबो खाय दङ तो आबन बागै दैबो खाना जों नाहय 15 থেকে 20 হাজার বরফ অবশ্যই উন্নয় বা একটু বেশি ফল উন্নয়নের চান্সেস দङ কম উন্নয়ন দিকে थांया তো আবন বাগে আনি আগতলাও যাতে কোনো অন্য কোনো পরিস্থিতি দামতো এই আবনি বাগে আনি প্রশাসননবো আং কয়মু তেব্রানা আং খাবাই খুবই মাফু মানে রিকোয়েস্ট মাখাयो আবেদন মাখাयो যে বরাवनि गाहामनि बिसिङै दैबो गाहाम जाहाथे उशृंखलनि आंथो अबरन पार्टीनि पक्ष থেকে आनि बरं थानि रिक्वेस्ट माखायो तो आशाबादी अवश्य उन्नाय तो आबनि बागै आलादा को काउ तते कोनो साना करे माने अबनो साना नायगो जे आनि संगठननि जे आईडब्ल्यूएफटी यूथ आईपीएफटी आतिशा आईएमडब्ल्यूयू दै पार्टी आईपीएफटी जिनखानि पाँचटा जोंनि शाखा संगठन दङ जत संगठननि बरं नखना पार्टिसिपेट खायनाय तो शुद्ध संगठननि बरं गया जोंनि कर्मी समर्थक अबराव जतन फायबायनाय तो बराव जत काहांख्रंखे सफैनानै तेइसे काहांख्रंखे जोंनि प्रग्राम पाइबायदि तेइसे काहांख्रंखे जानजानि नगद सावनानै आबो जों जत जानि बाथ्राफोरनो जों जानजानि বিশ্বাস जत जोंनि आनि जतनि साकाव जोंनि ईश्वर कायदर दङ जों जत बन বিশ্বাস खायनो बन जों लगे खायनो बोरै लगे जों टिभि जोंनि प्रग्राम जाहाथे साक्सेस खाय थांनांगौ तेइसे काहांखे फायदि काहांखे फेराव थांनांगौ लामा हाचाल माने गारि गुरा गोबां माबाखौ फायबायनाय तो गाड़ी गुड़ा जहाँ कोनो गलो जो तांगथों कोनो एक्सीडेंट तांगथों ताई दर्शन चुबाथों और जत आनी डिविजन होते फैनाय बा विभिन्न इलाकानि থেকে आनी कर्मी समर्थक फैनाय बाक्सा बाइक बाय फैनाय बाक्सा ऑटो बाय फैनाय बाक्सा बास बाय फैनाय बाक्सा ट्रेन बाय फैनाय बाक्सा कमांडर बाय फैनाय बाक्सा मैक्स बाय फैनाय बाक्सा विभिन्न धरনের अरेंजमेंट के फैलायनाय तो जतन काहामफोरखौ सफैनायनि बागै आनी व्यक्तिगत तरफ থেকে आं जत गैजाव जत डिसिप्लिन खायलायदि जानि फाइनालनिफ्राव जानि जागावनो कैसा टीम्स नाम दी वॉलंटियर टीम काहांखौ वॉलंटियर टीम्स नाम लागे गारि जाहाथे डिसिप्लिन बिसिङाव ओवरटेक खायलाया माने नोंनि तंथावै जाला आंगैनि आगे पीछे के लागे जाहाथे देरालाया देखिए कैसा सुशृंखलानि बिसिंथि फागै सफैनायनि बागै जतन खानि काबक जागोन आबन आनि दिनै आनि जारा मिडियानि हইতে বা दाबो मासाका जाबो खूब एक बुखाव टेंशन दङ कारण सारा त्रिपुरानि बरफ जेहेतु फायनाय अब प्रोग्राम सक्सेस इ अब उननिकाव अब अवश्य उन्नाय इयाखौ गावसो फाया फियाबा अब फायनाय राव एबं फायै थांनानै आरोबाव काहांख्रंखे उन्नानै आबन बागैसो दैबो टेंशन दङ तो आबन बागै जोंखानि इज्जत दङ कायदर दङ जों বিশ্বাস जों बंसा आंग्ला जों काहांख्रंखे फायनो जों थांमाने दै जतबो जानजानि मानिजों इसोरनो जों वासु लागिनो जुदि सामुनो सक्सेस खारेना अब दफानि सामुं अब जोंनि सामुंगे सुद राजनीति बुट बासाखै केब्ला केसे इंनान बागै आईपीएफटी रावहाय के इंलाय बिजोनो हमजागो जों केसेम फ्रुबु केसेम तिनिबो जों केसेम नो आईपीएफटी 2009 नि सिमि फायगै 2018 आव एकबार सरकाराव जों 8 जना एमएलए 2 जना मन्त्री आबनि परेव दैसा गरीखा हायकेबे जोंनो नष्ट खान्थिनि पार्टी माने दैसा तलाव अफर थांखा आरोनि जागाव जों काहामनो वानसुमो बाय तिनि दैसा पार्टी तरि फाय जों खोनाव 15 থেকে 20 হাজার বড় নিজ गावनि बिसिङाव 15 থেকে 20 হাজার বড় तेगे आगरतला आस्ताबुल मयदाननि गानाव मराचुमनि यामिनि वुमेन कलेज थांमो लामा तै उत्तर गेट
yang faino laba digiwo जों गेदारिं होनाय थां दंगो एवं आगामी दिनाव तेबो हांगानो abo आं बिसास आगामी दिननि आं गावखौ जानो दिननिफ्राय अन्न बावसोमना दंखाबा जोंनि